अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 28वें पारे का 13वां रुकू, जिसके अंदर सूरह मुनाफ़िकून सूरह नंबर 63 की शुरू की 8 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुनाफ़िकीन आते हैं तो कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह जानता है कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफ़िकीन पक्के झूठे हैं। इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। मुनाफ़िकों ने अपनी कस्मों को एक ढाल बना रखा है, जिसकी आड़ में वो दूसरे लोगों को अल्लाह के रास्ते यानी इस्लाम से रोकते हैं। बेशक उनके आमाल करतूत बहुत ही बुरे हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफ़रू फ़तुबिया अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून। मुनाफ़िकीन ऐसा इसलिए करते हैं कि वो ज़ाहिर में ईमान ले आए, फिर कुफ्र इनकार पर ही जमे रहे तो उनके दिलों पर मुहर लगा दी गई, इसलिए वो बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम व यक़ूलू तस्मा लिक़ौलिहिम कान्नहुम खुशबुम मुसन्नदा यहसबून कुल्ल सयहतिन अलैहिम हुमुल अदुव्वु फ़हज़रहुम क़ातलहुमुल्लाह अन्ना युफ़कून। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुनाफिकों को देखते हैं तो उनके जिस्म डील डोल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर वो मुनाफिकीन बात करते हैं तो आप उनकी बातें गौर से सुनते हैं। वो मुनाफिकीन दीवार से लगाई हुई लकड़ियों की तरह हैं। जिस तरह लकड़ी में सुनने, सोचने और समझने की सलाहियत नहीं है, उसी तरह मुनाफिकों में सुनने, सोचने और समझने की सलाहियत नहीं है, दिखावे के लिए काम करते हैं। यानी जिस तरह लकड़ी में सुनने, सोचने और समझने की सलाहियत नहीं है, उसी तरह मुनाफिकों में सुनने, सोचने और समझने की सलाहियत नहीं है, दिखावे के लिए काम करते हैं। मुनाफिकों की बुज़दिली ऐसी है कि हर ज़ोर की आवाज़ को ये अपने खिलाफ़ी समझते हैं। यही लोग पक्के दुश्मन हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे होशियार रहें, अल्लाह उनको हलाक कर देगा। ये कहाँ औंधे यानी बहके चले जा रहे हैं। वइज़ा क़ील लहुम तआलू यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाहि लव्वू रुऊसहुम व रअयतहुम यसुद्दून व हुम मुस्तकबिरून। और जब उन मुनाफिकों से कहा जाता है कि आओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे हक़ में बख्शिश, गुनाहों की माफ़ी की दुआ करें, तो ये अपने सर फेर लेते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखते हैं कि वो तकब्बुर घमंड करते हुए मुँह फेर लेते हैं। सवाउन अलैहिम अस्तग़फ़रत लहुम अम लम तस्तग़फ़िर लहुम लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बख्शिश, गुनाहों की माफ़ी की दुआ करें या ना करें, दोनों बातें उनके लिए बराबर हैं। अल्लाह उन्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। बेशक अल्लाह नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता, यानी सीधा रास्ता नहीं दिखाता। हुमुल लज़ीना यक़ूलून ला तुनफ़िक़ू अला मन इंदा रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़ज़ू वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़ वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यफ़क़हून। ये मुनाफ़िकीन कहते हैं कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं उन पर ख़र्च न करो, ताकि वो मुहाजिरीन अलग हो जाएं, मदीना छोड़कर भाग जाएं। बात यह है कि आसमानों ज़मीन के ख़ज़ाने तो अल्लाह ही के पास हैं, लेकिन मुनाफिक लोग समझते नहीं हैं। यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिल मुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। मुनाफिकीन कहते हैं कि अगर हम मदीना वापस गए तो ज़्यादा इज़्ज़त वाला ज़्यादा ज़िल्लत वाले लोगों को ज़रूर वहाँ यानी मदीना से निकाल देगा, जबकि इज़्ज़त तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और ईमान वालों के लिए है, लेकिन मुनाफिकीन ये बात नहीं जानते। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 28वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह मुनाफ़िकून सूरह नंबर 63 की शुरू की 8 आयतें हैं। सूरह मुनाफ़िकून की फ़जीलत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की दूसरी रकअत में सूरह मुनाफ़िकून पढ़ा करते थे। सही मुस्लिम किताबुल जुमा हदीस नंबर 877। सूरह मुनाफ़िकून का खुलासा, सूरह मुनाफ़िकून के पहले रुकू में मुनाफिकों का जिक्र है। कसम खाकर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। ये लोग कसमों को ढाल बनाते हैं। मुनाफिकीन किसी भी आवाज़ को अपने खिलाफ़ी समझते हैं। आप अगर इन मुनाफिकों के लिए बख्शिश की दुआ करें, अल्लाह माफ़ करने वाला नहीं है। मुनाफिकों ने कहा, इज़्ज़त वाले जलील को निकाल देंगे, आसमान और ज़मीन के ख़ज़ाने तो अल्लाह ही के पास हैं, सारी इज़्ज़त अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों के लिए है। दूसरे रुकू में ईमान वालों से खिताब है कि माल और औलाद अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। यह हुक्म है कि मौत से पहले पहले माल खर्च करो, मौत तो अपने वक्त पर आएगी। आयत नंबर 1 पर गौर कीजिए, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक मुनाफिकीन पक्के झूठे हैं। तो झूठ बोलना यह मुनाफिकों की निशानियों में से है। इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्ना, उन लोगों ने अपनी कसमों को ढाल बना रखा है, उसके ज़रिए से तुमसे बचते रहे और काफिरों की तरह तुम्हारा उससे मुकाबला न हो। फिर आगे यह बयान किया गया, उनके जिस्म
حسن و جمال کی وجہ سے اچھے لگتے ہیں، ٹیپ ٹاپ کی وجہ سے اچھے رکھتے ہیں، اس کا مطلب منافقین ٹیپ ٹاپ میں رہتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ وہ لکڑیاں دیوار کے سہارے لگائی گئی ہیں، یعنی لکڑیوں میں سوچنے سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ لوگ ہیں جس کے اندر کچھ بھی سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، وہ لوگ ہر آواز کو اپنی خلاف ہی سمجھتے ہیں، اتنے بزدل ہیں کہ اگر زور کی آواز آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی آفت آ گئی، یا گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں کرنے والا ہے۔ جیسا کہ چور اور خیانت کرنے والا دھاندلی کی وجہ سے ہمیشہ دھک دھک کرتے رہتا ہے کہ کہیں اس کو پکڑ نہ لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 6 میں، آپ استغفار کریں نہ کریں، اللہ ان لوگوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 7 اور 8 پر غور کیجئے، ان لوگوں نے یہ کہا ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ منافقوں نے یہ کہا کہ دیکھو مال خرچ مت کرو۔ پھر اسی طرح یہ کہا کہ ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو یعنی مہاجروں کو مدینہ سے نکال دے گا۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں۔ گنج بخش یعنی خزانے کا مالک اللہ ہے، آیت نمبر 7 میں ہے۔ جو عزت والی بات کی کہ ہم زیادہ عزت والے ہیں، ہم ذلیل کو یعنی صحابہ کرام کو مدینہ سے نکال دیں گے، تو اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ آیت نمبر 7 اور 8 کے بارے میں ہے، منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں اتری، اس نے کہا تھا زیادہ عزت والا زیادہ ذلت والے کو نکال دے گا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4907۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم ایک غزوہ یعنی بنو مستلق میں تھے کہ اچانک مہاجرین کے ایک آدمی جہجہ بن قیس نے انصار کے ایک آدمی سنان بن وبرہ جوہنی کو مارا۔ انصار نے کہا اے انصاریو دوڑو، اور مہاجروں نے کہا اے مہاجرین دوڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مارا ہے۔ اس پر انصاری نے کہا اے انصاریو دوڑو، اور مہاجروں نے کہا اے مہاجرو دوڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها منتنہ، اس طرح پکار کو چھوڑ دو، یہ نہایت ناپاک باتیں ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو شروع میں انصار کی تعداد زیادہ تھی لیکن بعد میں مہاجرین زیادہ ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا اچھا اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، اللہ کی قسم واپس مدینہ جا کر عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ، نہیں ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرانے لگے ہیں۔ وہ جو جملہ اس نے کہا تھا کہ زیادہ جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4900۔ پھر اسی طرح حدیث نمبر 4907، تو اس نے انکار کر دیا عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہ جی میں نے ایسا جملہ نہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی پر یہ آیت اتاری ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کے لیے یہ آیت اتاری ہے۔ تو ناظرین کرام آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔